print and electronic media balik-baliknya hambai pula no itu tu no kabar kubai jasa beri no press itu jadi ni cini press ni mungkin চুক্তি নি এগ্রিমেন্ট নি উলো যে চিনি নীতি গতভাবে যে করণীয় খাইটাই আপনি কিছুটা অংশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেশা সাকলাই আবহাওয়া চিনি প্রেস তাকে जोंताबो अकमनो आं साख्लायमानि सिगां इलाना नमथानि चिनाव सिनिमुं देगिल सिनिमुंखाय आंनि याक्सि खासिं दङ जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार जाकब रांखल आंनि याग्रा खासिं दङ जोंनि सेक्रेटारि जेनेरेल मिस्टार उपेन्द्र लियां दाय बनि उलो दङ जोंनि फाइनान्स सेक्रेटारि सनातन देबबर्मा दाय बनि याक्सिआव दङ जोंनि Deputy Army Chief Mr. Sidung Subeng ko hijabo ke जों आंरो जतनि जतनि बेजा हाय हामबाय के दाबो जों मूल बिषय थानाय गाबोनि साख्लाय मुंगो दाबो जे सेक्रेटारि जेनेरेल जोंनि मोजां उपेन्द्र लियां नंनि गोसोखां गोसोखां যতননা হামবাই সব নোটিস সবাইমানি মিডিয়া ফ্রেন্ডস রনো তিনি চিনি প্রেস কনফারেন্স নি মেইন বিষয় হিংকে পোস্ট এগ্রিমেন্ট চিনি খাইथाय দলনি ফিউচার তামो होनाय बै गथायसा थायनि दाबो चुक्तिनि सूत्रे जो मथा NLFT नो दिनी होइते डिसबेंड बिलुप्ति घोषणा खालामो नरम बिसिंथुइ पुरानो सानामु जों मथा NLFT नि बुङो दिनी होइते को डोनेशन जादा टैक्स तारिख थंजों दामनि जुन सेप्टेम्बर 4 तारिखनि एग्रीमेंट निखौ जों आबादाय खालामनाया जुनखौ सिलाय इब्रासा लोगोरम बागै जों एग्रीमेंट बिसिंथि जेगो सिलाय ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट आबनो बास्तवायन फाइसिंसो जों आबनो नांसिने दिनै सिलाय पाथामनि जबा जों अफिशियली दिनै होइते मथागिरि 4 तारिख으로 좀 하여튼 오피셜리 좀 있어요. 무선아리야. 디니브가로 오피셜리 많은 좀 그런 부스다고 사회는 좀 모타 NLFT 비니 암투인 아르비에 저도는 디니 후테 비었다. 개보조디 모타 NLFT 부모로 랑 부자 강도 अब इलिगेल नङा अबैध नङा এবং ইন্ডিয়া নি এজ পার দি রুল অফ দি কান্ট্রি আনএক্সেপ্টেবল এবং एक्सेप्टेबल नंला रायदान मुते जे मो आबन नंसिना ताबो नरम बुसकाङो जों उको प्रेस कपि जों ड्राफ्ट हाय मतो अब किसान तरिख नारिसना इंग्लिश बाय सुइजा in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi, the Central Executive Committee of the NLFT hereby disbanded the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed to use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier,
in the name of NLD shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous tribunal. To kindly cooperate in this regard for a prosperous tribunal. Any questions? Normal tabuk sini na, mungkin tam ni sini dah sini. Apa itu NLFT sebaik ni? Normal tam ni tabuk sini dah sih. Pun organisasi kita tak ada sana ini. Apa ini kaisa legal legal process. Ben to NLFT sakal. Je ben kaisa pun apa tu ros kaina mana? Tapi dah perlu ni apa cuti sah apa ni mana? Sini tapi perlu ni masa ni. Mereka sosostro, aja tu arm struggle kali. Silai patah ni, sosostro mana kira silai patah. Demokrasi ni sungguh Jermani, orang tu cuma. Tahu, orang disband kaya mana, aku kuri khatu ya. Ini Darjeeling tu, GNLF, Gorkha National Liberation Front tu, Sikkim ni ada tu Mizoram, MNF tu, orang sistem orang sini. Dia cuma saklai mu ni mote silai patah tu, tapi kali dia. Norok apa tu NLF di sini, kita norok itu according to tu dia berpotong na. Borok kebun borok tu alada na. Borok apa tu borok saklai ni. Sini kisah mote borok saklai ni cuma kan. Kamu tu tu kisah mu puni kong ka. Borok saklai ni disband kali ni. Definitely kali. So that's all. Anda pun. Sir, आज जो प्रेस Baksa demands points ho di Brahmo thane overlapping to kubun group ro saman buchi no ro to eko obono somon mai thaina bagi pro committee in BCT khalai nai apu same demand to ekui jaga o rimai am kaisa sen mai kono uniform thaina bagi somon mai thaina bagi kono committee o lekha Sir, 250 crore no kari wo kubni kubama point ro no ne khakti no shawi manka abno implement khaine bagai abno fulfill khaine bagai no central government khakti bom ha ensure manka sir amno bufur umching chengjang nai abo joint working group ni first meeting chini charter of demands bo jomari ja abono tui boro bai alochona chole taising samani hai baksa demands baksa points overlapping to chungsanmo no kaisa ta kisa group sanka di promo tham san dekho boro to target hingo jonogon to kaisa sagi di prasa abang bagi am kisa somon ni debar to jeta joint working group of final decision Ngesar no next bufur asu lai ne no implementation ne bagai chini main focus ke chini cadres je boro 35 years